guys, so it's already 6 p.m. And guess what? Bag-ura ko ni bangon sa higdaanan. Anyways, sabay ko ninyo magluto o spicy labuyo beef. Well, namistak ani. Upat na lang. Mani pang 5. And natuan na siyang lutoon. Sabay ko ninyo. So, it's all settled. Ato nang i-on ang electric cooker o maghulat na lang tanga. Magkulo-kulo. While naghulat tanga, magkulo-kulo ng tubig for our noodles. Kuha na ito yung sobra ng uninang buntag. Nasubran. Tcharan! Let's open it. So, yan. It is actually lechon paksiw. So, haggard. Tao pa na. Malamang. Buang. So, nagkuha ko plato ka. Nagkaon ako papa. Di siya gusto noodles. Amot nga, gusto siya ng lamit ng lechon paksiw. Amot siya. So, kada itong papa dahi. Itong papa manghari ang balay. Silang ghost of mother. Of course. Hey. So, this is enough. Look. Ay, matagak. Then, bak na ito. So, ano, perting na mix. Baka pagsabaw. Ay, 2. Tunog siya guys. Then, 3. Pero tulo lang kahiwa. Kaya wala naman. Wala may ano, got doon man. O, diba? Bubo yan. Then, ready to serve. Hey, Peter. Here's your food. Anong masasabi mo? Ay, water guys. Sorry. So, nakalimot ko. Ang gisog ko, mali ko niya tubig. Alintanon ba? Here's your bottle. I mean, his bottle. Ang bobo ko naman. So, diri na side. Kinibukal-bukal na siya. Kuha na ito gamay. Nagdo ko. Kaya ito na ibutang. Dibal na ako na yung ingredients para may lasa. Girl, naman kayo ang labuyo beef. I love it so much. And spicy to that siya. That's why it's talaga yummy. So, it's cooked. Let's off it now. But perfect siya, girl. Init. Malamang, bagong luto. I'm sure. Lamig kayo. Walang halang. Uyan ako. Uyan. This is enough. Then, sabay ko ninyo magpaon. So, manjud. Ako sabot sa mga plaster-plaster. Okay, chilio. Wait. Diyan ka, dyan. Ikaw dito. Ikaw naman dito. Hindi, okay. Then, plano na siyang i-transfer. Asa-asa pa siya. Transfer. Pilamit. Hungry. Then, mo niya ko ang iced Milo. Malamang Milo, kasi hindi kape. Kasi gano'n ko ilan na. Actually, ang pinaganahan ako kay sabaw. Ang ingat siya ba sa promise? Na. Nagpapit yung baso. And then water. Because I ate a lot of lechon paksiw earlier. Who cares? I just love lechon paksiw. And parang sarang maksulog na day. Utang pa ng lechon. And I'm done. Nakalimot ko guys na pamanday may mga iring. So sabay ko nga pakaunan sila. For cuts. Chippy, why did you want to eat? I thought you liked noodles. Diba before? I fed you and you ate it. So I thought it was your favorite. So I already fed my babies, which is the cats. And that's all for tonight. Bye bye.